chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y hoy estaremos reaccionando al último episodio de Bad Buddy. Recordemos que el último episodio quedó en que pues Fran y Pat terminaron su relación. Finalmente esa fue su decisión y supongo que fue la que ellos creyeron más conveniente. Quizá este tiempo que ellos han decidido tomarse sirva para que se calmen un poco las cosas y todo mejor en un futuro. Solo espero que no sea mucho el tiempo que se hayan tomado. Es que se me viene a la mente el 5 años después de We Best Love, se los juro. Toda esta semana ha sido de luto para mí. He estado repitiendo ciertas escenas o viendo edits que ponen ciertas escenas que uno al saber el final entiende muchas cosas que antes no entendía. Por ejemplo, cuando vi por primera vez el episodio 11 y escuché el adiós amigo de Fran, no lo relacioné inmediatamente con que habían terminado, pero ahora volviendo a ver esa escena y ya sabiendo lo que pasa o por qué dicen ciertas cosas, dolía más, güey. Lo bonito es que todos hemos sufrido juntos, chicos. Yo les compartía cosas, ustedes me compartían cosas. Por eso los amo, no me dejan sufrir sola. Incluso me mandaron un fragmento de algo que había dicho el escritor de la serie, si no me equivoco, en el que relataban los sentimientos de Pat en esa despedida. Les juro que eso fue lo más doloroso que vi o leí en toda esta semana. Y bueno, chicos, pues llegó el momento de la despedida y no quiero alargar la agonía, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Recordemos que mi pronóstico para este episodio fue un final feliz. A pesar de todo, feliz. Ahora entiendo por qué Pat no quería volver, güey. Las opciones siempre fueron esas. O bien se quedaban ahí para siempre y vivían felices, o bien regresaban y terminaban. Ay, Dios mío, cuántos edits no me he visto con esa última escena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, no fueron 5, pero fueron 4 años. Hasta con 3 me conformaba. ¿Por qué 4? Yo sabía que el cambio de peinado era por algo. Algunos decían que quizá era solo por la reunión escolar y que no era necesariamente... O sea, el cambio de peinado no significaba necesariamente que haya pasado mucho tiempo. Pero ya vimos que sí. Es que por algo les ponen esos peinados. Se ven más maduros y mayores. Ay, bebé Fran. Eso no es Tailandia. Cierto, habían teorías de que Fran se iba lejos. Muchos decían que la mamá lo mandaba lejos. Yo creo que si es que se fue lejos, fue decisión propia, no es que lo hayan mandado, porque no creo que la mamá vuelva a cometer el mismo error que lo hizo cuando lo sacó del colegio. O quizás sí, bueno, yo no sé qué esperar de esas personas llamadas padres. Pero no sé, eso es lo que yo opino, que si Fran llegó a viajar, lo hizo por decisión propia para alejarse y que sea más fácil el estar separados o algo así. No reconozco ese edificio y no sé dónde es. En el televisor está un video de uno de los partidos. Sí, es esa escena en la que Fran se lastimó el hombro. Mi bebé luce tan maduro. ¿Cómo le hago, güey? ¿Cómo le hago para no sentir el vacío que después viene? Come on, it's Friday. What is our plan? If I finish work early, you'll hear a bottle of wine. Genial, no tengo subtítulos al español. Esperen, pero sí lo puedo entender. Solo que no le estaba prestando atención. It's Friday. What is our plan? I think I'm gonna go alone. Thanks. Okay. I think I'm gonna go alone. No problem. Up to you. es inglés. Debo suponer que está en Inglaterra o Estados Unidos. No, ¿verdad? Porque hay muchos países en los que se habla inglés y quizá en esa empresa de arquitectos tienen arquitectos de diferentes partes del mundo. Wait, no reconozco la ciudad. ขอบคุณที่เรียกใช้บริการนะครับคุณลูกค้าโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงก็ฝากใส่ซองให้กูสัก 20% ก็พอโอ้สายบุญเดินมาเรียบร้อย ¿Religioso? สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ Wait, เรียบร้อย yo conozco a ese señor.
Bueno, yo intentando reconocer personajes fracaso. อ๋อคนเนี้ยนะความชิบหายของพวกมึงในวันนั้นน่ะทำมาหาแดดได้ถึงวันนี้เลยนะเว้ยแน่นอนอยู่วะ เฮ้ยแน่นอนดิอู้ระดับนี้นี่รุ่นน้องเขาจะรู้เฮ้ยแน่นอน Ahora son amigos y todo. ไปวันเนี้ยเราไปตีเจ๊ตีกะหรี่รวมน้ำลึกกันหน่อยเว้ยเอาอยู่หวะป่ะไอ้เหี้ยคุณเมา Cierto, el restaurante de Curry. No, no me pongan pinches escenas del pasado, ¿ok? Les juro que espero que Piof me dé una escena divertida al final como para aliviar el sentimiento de nostalgia al final, así como lo hizo para Tale of Thousand Stars, ¿se acuerdan? Que no me pegó tan duro el final por esa última escena. Por favor, espero una igualita aquí. En ti confío, Piof. งานเจ๊แกนี่เหมือนเดิมเลยเนาะเปลี่ยนไปก็ไม่แต่พวกเรานี่แหละรู้สึกแก่ชิบหายแล้วเนี่ย กูฝันมานานแล้วว่าถ้ากูชอบใครอ่ะกูอยากทำเมนูที่เขาชอบให้กิน แล้วทำมา No ผิดเหรอ quiero llorar hoy, no quiero. Porque, uno, que el rímel que tengo siempre me arde cuando empiezo a lagrimear porque se mezcla y se mete a mi ojo. Y en segundo lugar, porque ya lloré mucho toda esta semana. กูก็วิ่งงานส่วนปลากูก็ดูอยู่หน้าร้านอ่ะกูเคยลองทำด้วยกันแล้วไม่รอดว่ะ ตีกันตาย Como debe ใจ ser. เลยว่ะมึง Él se lo merece. แล้วน้องมา Ok, no. เมื่อวาน ¿Cómo que mi niña? ¿Pa' qué? ของมึงเลยอ่ะ Atrévete a decir eso enfrente de ahí. Vas a ver cómo te va. ของมึงเลยอ่ะ แต่ว่าเหมือนแม่อินดี้นะไม่รู้แต่ทำหนังเว้ย ¿Una película? เฮ้ยพอพวกเราจบนะเว้ยแม่งรีโนเวทใหญ่เหมือนฉลองที่เราออกอ่ะ Siempre se siente así. ตอนเนี้ย Con todos los cambios que se van dando, no sé, ya sea en tu colegio o en la universidad, y cosas que se van actualizando. Sientes que todo es mejor después de que tú ya te fuiste. แม่งรีโนเวทใหญ่ดูแก่นะวะ Basta de esa mirada, oh, me dueles. Esa mirada perdida en sus recuerdos. แต่มึงเนี่ยนะเมื่อไหร่จะแจกน้ำเนี่ย แม่งลงรูปทีจนกูนึกว่าพรีเวดดิ้งละ Esperen, entonces Guay tiene novio o novia. Porque dice sigues publicando fotos dulces. ก็พรีเวดดิ้งมา Parecían fotos de antes de la boda. กูไม่รีบเว้ยเพื่อนนำไปก่อนเลย Entonces, en Whitecorn no es real. จะมึงกูต้องไปแล้วเหมือนกันว่ะเพื่อนต้องไปรับแฟนว่ะโอเคมาเถอะกูก็มีงานต่อฮัลโหลที่รัก Entonces ya nos tenemos que despedir del Corn White, güey. ¿En serio? Bueno, está bien, lo dejaré ir. Si pude sobrevivir a ese 4 años después, puedo sobrevivir a cualquier cosa. Low noise. Bajo ruido. Al menos estuvieron en contacto. No, ¿verdad? No creo, porque si Fran se fue para alejarse, supongo que no. ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวเองเพิ่งเอาอันนี้ไปใส่กล่องอัน Oh, al menos Ink y Pa fueron felices. เอ้ากำลังเสริมมาเพิ่มแล้ว เยี่ยมยกไปที่รถเลยค่ะ มาถึงว่าใช้เลยนะ แน่นอน Always. เรียนกันสามพันนะใช้เยอะตอนเด็ก El ๆอะ mundo da vueltas. No sé por qué recién me vinieron las lágrimas. Me quedé pensando en lo triste que se ve mi bebé Pat y en los sentimientos que fueron descritos en la publicación que les dije. Lo siento. บัตรไอ้โฮงฝากมาให้อ่ะ Finalmente sí va a ir. Porque ahí es donde se encuentran, ¿verdad?
Me parece increíble que hayan grabado 3 finales alternativos y me gustaría verlos en algún momento, porque es que grabar 3 finales diferentes, güey, no sé, es un costo de producción y toda la cosa. Así que se hayan grabado 3 solo para que los chicos no spoilen nada, no lo sé, Rick. เฮ้ยดูแม่งดิอย่างรอเมื่อก่อนนะมาเรียนน้ำเนื้อไม่เคยอาบ กลัวใครมันสกปรกขนาดนั้นวะเอาแล้วมึงไงเอาที่หัวห้อยปากกูเนี่ยกูมึงนั่นแหละ Yo soy testigo de eso. Todos aquí somos testigos de eso. มึง ¡Ew! เฮ้ยรถเก่ามาไม่ทำ ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, me da algo! Esperen. เฮ้ยไอ้ปาล์มมานี่ดิโอ้ช้าแล้วมึงอ่ะ Él acaba de regresar de... อันนี้นายนานนี่เนี่ยนานแล้วมึงโคตรช้าเลยรู้ป่ะเฮ้ยมันมองมาขนาดเนี้ยจะต่อยแม่งเลยป่ะ ใจเย็นดิสัตว์โตขนาดนี้แล้วมึงทะเลาะกันเองบางอย่างมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะมึง เดี๋ยวถ้าอย่างนี้ลูกมึงกับลูกมันก็ต้องเกลียดกันต่อปะวะเกี่ยวกับละครเลย No, güey, no. แต่ Ellos no van a cometer ese error. Esperen, ¿de qué estoy hablando? Si sus hijos van a ser los hijos de Frank. ¿Verdad? Dígame que sí. ต่อไปมีเกมให้ Esperen. Estoy confundida. Fran siempre estuvo ahí, en Tailandia, porque no se vio su regreso. O sea, no sé, me esperaba una escena de él en un avión o algo así. วันวานยังเหวออยู่ Y además que nadie se veía sorprendido porque él estuviera ahí. Ay, me va a dar algo. Frank está atrás, observándolo. Ay, no, nunca vimos esta escena. Esa escoba ¿para qué se usa? ¿Lo estaba imitando? Los ojitos de ambos se ven tan tristes y nostálgicos. Pensó que fue él. Basta. Đấy, không mừng. Hai đứa, nghỉ chiều đâu. ¿Por qué tenías que interrumpir justo ahora? Estoy esperando el primer intercambio de palabras de entre ellos después de 4 años. Son 4 años. ¿Tienes idea de lo que es eso? Đấy, không mừng. Hai đứa, nghỉ chiều đâu. Agárrenme que le pegó. No, esa canción, no. Entre las 2 canciones que han salido en la serie, esta es mi favorita. O sea, las 2 principales, no me he dado cuenta si han salido más. ต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่มึงลอยคอกันนั่นเองล้อเล่นเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันเฮ้ยพวกมึงไม่สนุกเลยขอบิ้วๆหน่อยดิแบบจีบๆนะ Terminaron juntos. Es el destino que los quiere así juntitos y revueltos. Le pusieron 2 orejitas de cone.
ไอ้พัดมึงเอารถมาใช่ปะมันไม่ส่งกูหน่อยดิ นางเกาะมาแล้วหนึ่ง เอ้าหรือมึงไม่ไป ไปดีครับ Güey, podemos hablar del peinadito que tiene Fran. Es que me encanta, le queda tan bien. เฮ้ยพัดเร็ว ก็สนุกดีนะ แต่เอาจริงแม่งมีเพื่อนหลายคนเลยว่ะที่กูไม่ได้เจอตอนกูเรียนจบไปอ่ะ กูทักผิดตั้งหลายคน มีอย่างหนึงที่กูรู้สึกขาดมากเลย กูแม่งแดกไม่อิ่มว่ะ กินไม่คุ้มเลย ใครมาวะเนี่ย ¿Es Fran? Espera, ¿qué? มาส่งข้าวครับแต่ว่าค้างบ้านเนี่ย ก็ใจมันเรียกร้องอยากเจอเพื่อน ¿Esperen qué? ¿Esperen qué? ¿De qué? No estoy entendiendo qué está pasando aquí. มาส่งข้าวครับ La persona con la que แต่ว่า estaba... ค้างบ้านเนี่ย ก็ใจมันเรียกร้องอยากเจอเพื่อนงั้นแค่นี้นะ ¡No estoy entendiendo! Me están diciendo que hice la lloración durante toda esta semana por nada. En la fiesta tuvimos que fingir que no éramos... ¡Chicos! Necesito una indemnización por daños civiles emocionales en mi persona. Güey, en serio me están diciendo que hice todo este llanto por nada. Que ahora soy una chica mala. Gememe, ¿quién me va a devolver mis 7 días de lágrimas? ¿Me puedes explicar? No, es que me siento estafada, timada, engañada y a la vez estoy muy feliz. Esperen, no me estoy emocionando por las puras, no, ya. ¿Saben qué? Necesito corroborar esta información. O sea, ¿saben lo que me dolió? Tanta frialdad entre ustedes después de tanto tiempo. ¿Cómo se atreven a jugar conmigo así? Ok, pero no... แถวนี้ยังฝุ่นเยอะแล้วควันเยอะเหมือนเดิมเลยเนาะ กูกลับมาแป๊บเดียว หน้าหมอยแล้วเนี่ย Esperen. No estoy segura si es que nunca terminaron o es que sí terminaron, pero siempre siguieron siendo amigos. Podría ser cualquiera de ambas. Acabo de volver y mi piel está apagada otra vez. อีกขี้บ่นไม่เลิกเหมือนเดิมเลยนะ Ok, él sí se fue por un tiempo. เห็นให้ก็บอกดีๆก็ได้ มึงจะเป็นอยู่ เดี๋ยวมารู้ Oh, justo como antes. Lloro. No, ya no lloro ya porque... Indignada me siento. แล้วนี่ยังโกรธกูอยู่ปะเนี่ยเรื่องที่กูไม่ได้ไปรับอ่ะ ไม่โกรธ ก็แค่นัดรอเจอแฟนที่สุวรรณภูมิแต่แฟนเสือกไปลอนดอนเมือง Dijo mi novio, él dijo mi novio. Fiao, nunca te voy a perdonar por esto. Me siento una estúpida en estos momentos, güey. Así quedamos, güey. Ay, no, es por este lado. Así quedamos. แฟนเสือกไปลอนดอนเมือง Se confundió de aeropuerto, ไม่ entonces. โกรธก็แค่นัดรอเจอแฟนที่สุวรรณภูมิแต่แฟนเสือกไปลอนดอนเมือง ก็ขาไปดอนเมืองเมื่อวาน
โหไม่ใช่ดิคบกันมานานแล้วนี่ก็ใส่ใจกันน้อยลงอ่ะ หมดโปรแล้วนี่อุ้ยตอนแรกหน้ามองตอนน่ารักอะไหนมาอุ่งนี่มาอุ่งดิโอ้ยนั่นแล้วโอ้ย No, 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 ก็ no, เป็น no. แม่มันเป็นไม่รู้จักกันนี่มึงแอบยิ้มให้ใครบ้างกูจำได้หมดนะก็เขายิ้มให้กูก่อนปะวะ แล้วไอ้รักยิ้มตัวไหนมันบอกให้กูแกล้งอะฮะกูต้องแกล้งให้เนียนให้หมดทุกคนปะ Estuvieron fingiendo todo este tiempo. แม่งคงคิดว่ากูกับมึงเกลียดกันอยู่เลยมั้ง No solo ellos, yo también. ¿Por qué nadie piensa en mi estado emocional? แม่งคงคิดว่ากูกับมึงเกลียดกันอยู่เลยมั้ง อ้าวถูกแล้วกูอ่ะ เกลียดมึงอยู่ กูไม่เชื่อคนเหยียดกันที่ไหนวะ Güey. Y encima esto fue lo primero que pensé hasta que luego recordé que Frank había dicho adiós amigo. Y yo así como que, ¿qué? ¿Se acuerdan que les dije, no, están fingiendo, están fingiendo? En parte porque no lo quería creer y en parte porque no se me hacía lógico. Pero luego recordé que Fran dijo adiós amigo y pues ya se me hizo un poco más lógico y posible. ¡Ay! คนเหยียดกันที่ไหนเขาทำกันแบบนี้นะทำอะไร มานี่มานี่ถอยมานี่ไปไหน มานี่ก่อนอ๋อ No puedo creer que haya sido engañada tan deliberadamente. ไอ้ตาฉีเนี่ยเชื่อครับมันเกิดเป็นคู่แข่งกับผม ไอ้รักยิ้มเนี่ยคือไอ้ปานคนที่ผมถูกสั่งห้ามเป็นเพื่อนกับมัน แต่ก็นั่นแหละพวกเราเป็นเด็กเชื่อฟังซะที่ไหนรู้ตัวอีกทีจากคนที่เป็นแค่เพื่อนกันยังไม่ได้ ก็กลายเป็นมากกว่าแค่เพื่อนกันไปแล้ว วันนั้นพวกเราเข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์ของพวกเรา มันทำให้หลายคนไม่โอเค พวกเราเลยตัดสินใจว่าพันเลิกกับมันแล้วนะโทษป้ากับมานะ Igual me va a seguir enojando que este tipo se atreva a decir que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Pinche pat. Te odio. เลิกกันแบบ Esperen que seguro encontraré. ครับพวกเราเลิกกันแบบออฟฟิเชียล ¿Ven esa cara? Esa es la cara de alguien que nos engañó a todos nosotros y nos hizo sufrir por toda una semana mientras él disfrutaba de 4 años felices con su novio. ออฟฟิเชียล Te odio, Fran, te odio, los odio a los dos. จริงปะเนี่ยเฮ้ย Esa actuación. สบายได้ Espero en Guay lo sabía. สายได้เว้ยสบายได้ El guiño, güey. ต้องกลับมาเป็นคนที่ไม่ถูกกัน Los odio, los odio, los odio. พานมาช่วยกูดีเนี่ยมันบอกมาช่วยกูไงสับพับเย้โอ้ย เพื่อการแกล้งที่แย่ดีครับ No puedo เรา creerlo. เลยให้ได้แค่ไวก่อนพาอิงที่รู้เรื่องราว Esperen, Guay con Ink. Ok. No puedo. Es broma. ผมใช้ชีวิตแบบ No puedo creer que haya podido mantener la mentira por 4 años. เรียกว่าพวกผมใช้ชีวิตแบบโลก2 ใบ ไปจนเรียนจบนั่นแหละครับ Volvieron. ส่วนพ่อแม่ของเราเหรอครับ เขาก็ค่อยๆฝึกได้ คลายความโกรธแค้น กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเฮ้ย ¿En serio? Al menos le pidió perdón por todo lo que había hecho. แต่ชีวิตจริงอะ
บางครั้งมันก็ไม่ได้จบแฮปปี้เอนดิ้งทุกอย่าง ไปสิครับไปสิครับ Ok. แล้วก็ Mínimo está tomando sus consideraciones. พวกเราได้แต่ทำใจ แล้วก็ทำให้มันเบาบางไปไม่ได้ติดไปขอด้วยขอเธอไปโอ๊ยไปขาดไม่แต่ Ay, güey. Ok, pero esto lo cambiaron de libro, ¿cierto? Porque, según tengo entendido, en el libro sí se llegan a separar por un ล tiempo. งผมจะไปหากันที่สิงคโปร์ ก็แค่2 ปีป่ะ Singapur. กูก็ต้องทำมาหา Era Singapur. โอกาสดีมันก็ดีกว่าที่นี่เยอะ กระเป๋าลืมเองไหมไม่ลืมนะพาสปอร์ตก็อยู่ในนี้ละคิดดูดีๆไม่ลืมใช่ไหม No. Oh. คิดดูนะ แค่นี้ยังลืมเลย ไม่เจอฝรั่งตาฟ้า ลืมตาขิงกูแล้วมั้งหายงอนไหมจ๊ะ Oh. คิดว่าให้กูหายงอนเหรอ Ok. Espera, ¿qué? ¿Dónde lo, เออ dónde lo puso? ¿Por la cara? เออ Ok. หายแล้ว No voy a pensar mal. No voy a pensar mal. No, no. Oh. ก็อย่างที่ลุงต๋องแกว่าไว้ เราอาจจะเปลี่ยนโลกรอบตัวเราไม่ได้ เราทำได้แค่เปลี่ยนใจเรา ให้อยู่กับมันได้อย่างมีความสุข เราสองคนอาจจะเปลี่ยนคนรอบตัวไม่ได้ Es que los amo. Obvio, obvio, esa era la mejor opción, ¿verdad? Adaptarnos al mundo, a este mundo tan cruel que los quería separados. เราสองคนอาจจะเปลี่ยนคนรอบตัวไม่ได้ แต่พวกเขาก็เปลี่ยนเราสองคนไม่ได้เหมือนกัน Esa era una pista, entonces, la frase que dijo el señor este. Y nadie la pudo leer, güey. Nadie lo pudo เราสอง deducir. ก็เปลี่ยนเราสองคนไม่ได้เหมือนกัน Oh. ไอ้หลับตาโคตรสวยนะบอกก่อน ¿Cómo no lo pensé? Les juro que estoy tan feliz y tan indignada que no sé si esta vez me agarre la nostalgia por el final. หิวอ่ะเมื่อกี้ไม่อิ่มเหรอ Lo cual agradezco mucho, en serio. เสิร์ฟกูอยู่5 นาทีกูคงอิ่มมั้งมึงอยากกันแบบนี้เลยเหรอเมื่อกี้มันตื่นเต้นไปนิดหน่อยกระจอก Esperen por mí. เมื่อกี้มันตื่นเต้น Cuando dijo allí, yo pensé que era el estómago, pero creo que está hablando de otra cosa. กระจอกพากูไปหาอะไรกินแก้ตื่นเต้นหน่อยแล้วนี่ยาว Oh my god. ไป Oh my god. กูบอกว่าหิวข้าวพากูมาแล้วทำไมเนี้ยนี่ Incluso salen en pareja. Es 2, ชน 4. ใครจะไปเชื่อวะว่าคนที่เคยตีกัน Ay, no puedo creer que me haya engañado así. ใครจะไปเชื่อวะ Nunca en mi vida nadie me había engañado de este modo. Y nunca en mi vida tampoco me había sentido tan feliz por un engaño. เคยตีกันอย่างมึงสองคนจะมาเปิดร้านเหล้าด้วย Piof, กัน eres grande. ถามจริงๆนะมึงสองคนเก่งกันจริงไหมเนี่ยเฮ้ยต้องสองคนไม่มีแฟนอ่ะกูคิดจริงนะเนี่ยเฮ้ย Oye. เปิดตัวเลยปะล่ะเอาไว้ แล้วนี่ปายจะอยู่นี่ยาวๆเลยปะ ¿Qué fue eso? เนี่ยนี่เบรกแค่2 เดือนเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อเลยกลับอะไรไม่กลับแล้วมัวแต่ทำงานอ่ะไอ้ก้อนไม่ได้ส่งการ์ดมาแซงเราแล้วเนี่ย
จริงเหรอ ไอ้โอ้โหมีหน้าช่วงนี้เฟซมันหวานๆนะใจเย็นก่อนไม่คือน้องเขาอาจจะต่อปอโท Oh, güey. Me emocionan por las puras. Ambos tienen novia. นะเดี๋ยวมันจะโดน เฮ้ยโวโดนเทอะดิคนแถวนี้ดินปอทูไม่เห็นมีใครมาเกาะแกหรือว่ามีสารพัน แหม ใครจะไปกล้ามีล่ะคะ บังคับลงรูปคู่ทุกเทศกาลเนี้ยหึ Posesiva nos resultó ya. Pa, güey. Oh. Nos están dando un chip fantasma para calmar nuestras ansias del corn white. Lo tomaré, pero me ofende muchísimo. น้องถามว่าตอนนั้นอ่ะที่ Gudu, 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 gudu. น้องถามว่าตอนนั้นอ่ะที่แปลเรื่องยาวพอดีไม่มีปากมาถามอาจารย์ ยังไม่มีอะค่ะพี่ มีแต่ผัวกับพ่อมึงไง ¿Qué? ¿Son arquitectura e ingeniería? ¿Se están peleando de nuevo? Siguen la tradición de la generación anterior. ไม่สองคณะนี้นะคราวที่แล้วอ่ะทำโต๊ะร้านที่พังไม่งโคตรหลายตัวเลย ¿A quién me recordará? แม่งมันซื้อร้านเหมือนเขานั่งจนใช้กรรม เฮ้ยน้อง Ah, compraron ese lugar. แต่ตีกันแล้วอ่ะต้องได้แฟนแบบพี่นะเว้ย เฮ้ยน้องดีเลยไม่คุ้มเชื่อพี่ถ้าได้ไปอย่างมันไม่คุ้มเลย ปาน หวานกันอีก No sé qué hacer con tanta emoción que tengo en el corazón, güey. เฮ้ยเนี่ยจริงๆตั้งนานแล้ว Ya dije que amo mucho a Piof. ¿Ya lo dije? ดีมากโอ้ยจริงๆตั้งนานแล้วมีร้านเนี่ย Oh. ไหนว่าต้องเคี้ยว3 ตัวไงเนี่ย4แล้วเนี่ย กูเพียง3 ตัวเท่าเดิมแหละแต่กูรู้ไงว่ามันจะมีหมา Ahora lo tiene en consideración hasta en su comida. สมแล้วที่ตีกับกูตั้งแต่ Todo este tiempo él ha sido parte de su vida. Y nosotros ni cuenta. สมแล้วที่ตีกับกูตั้งแต่เกิดอ่ะ ก็แต่มึงเมื่อจะเลิกซ้อเสียงดังสักที Ay, ¿se imaginan la sorpresa de los padres cuando algún día se casen? เวลามึงโซนน้ำซุ้มเนี่ยนะกูได้ยินเสียงโมเลยมึงรู้เปล่าทีมึงนะหูฟังหายไปไม่รู้กี่อันแล้วเนี่ยหายไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมึง เลิกบ่นเนาะ ไปยังไงเนี่ยกลับบ้านปะ จับดีแม่กูบอกที่หนึ่งจะตายแล้วแล้วมึงไงกูจะเล่ามาฝากปาล์มด้วยนะฝากเอาไปให้ด้วย Botella de licor. Ese señor no se merece nada, pero bueno, es el suegro. Oh, ellos también tienen un pajarito que les hace bulla todo el tiempo. ขอดูหน่อย มึงเห็นเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยไปมึงเข้าบ้านไปเลย ¿Qué les costaba ponerme una escena así en el episodio pasado? ¿Tienen idea del daño que causó ese adiós amigo? ¿Tienen la idea de la cantidad de edits a la que dio lugar ese adiós amigo? หญิงถ้าทางงานเยอะนะลูก โหงานเยอะมากเลยอ่ะป้า Entonces ya saben de la relación ข de ยันก็เอาดี Pa e Ink. Ya le dice mamá, así que supongo que sí. สวัสดีครับป้าสวัสดีครับมาสวัสดีพาสวัสดีอิงด้วยเพื่อนพาร์ทเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกอ่ะเขาก็เลยซื้อเหล้ามาฝาก Mi amigo. Ah. ไหนโอ้โหเล่านอกด้วยนะเนี่ยไม่ฝากเลยอ่ะ Señor, no se me haga el difícil porque usted no, จริงอ่ะ usted es el que originó todo esto y por su culpa, estos dos tuvieron que fingir haber terminado, así que
usted calladito debería aceptar todo lo que muy cortésmente su nuero le da, ¿ok? จริงด้วยเขาทำเลย Su yerno. Estoy esperando หมดแล้วเนี่ย ไป พามะเขือกับลูกไว้จะได้ realmente que este señor se disculpe con la mamá de Pran, pero al igual que lo que pasó con Wai, creo que no va a suceder. ต้องฉลองลูก จัดให้อ่ะ Están buscando la ocasión para usar el นั่ง licor. เมื่อกี้อะ เชิญฮะ Lo voy a probar cuando está solo. Es fanático de el licor o algo así. Qué disimulado. ห้องงานของปาน่ะ ได้ขึ้นตรงมารีนาเบย์ด้วยนะ จริงเหรอ เป็นอะไรมาของเขาเลย เฮ้ยดี นี่ปานกินมะม่วงนะ วันก่อนเฮียชัยเขามาเยี่ยมเขาเอามาให้อร่อยลูก Y pensar que todos culpaban a Chai en su momento. ชิม ¿Qué culpa tenía el pobre? อะไรกัน ไม่มีอะไร ว่า นะ ลูกคุยกัน ไม่มีอะไร Bebé Plan. ¿Quién había dibujado esa línea? Él, ¿no? ¿Se equivocaron de buzón? Oh, le dejó la guitarra. De repente me vino una emoción de lo de la amistad entre Disaya y el papá de Pat. โอเคครับ สวัสดีครับ Va a escuchar la canción. No puedo creer que sea así de fácil pasar de su casa a la casa de Bran. En los primeros episodios no sé por qué pensé que estaban en pisos altos. เป็นเรื่องของลูกเขาคิดเยอะของเราเต็มหัวแล้วเนี่ย Espera, no entendí. ¿El papá sabe o sospechó lo que estaba haciendo? Oh. เมื่อไหร่อ่ะ เมื่อไหร่กูจะได้เข้าทางดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างวะ ก็นั่นมันทางคนอื่นเขา พูดแบบนี้เหมือนกูขึ้นอีซี่พายมาตลอดเลยก็ได้ปะ จ่ายตลอดชีพด้วย ถ้าไม่ใช่มึงเนี่ย กูไม่ให้เข้านะ เอ๊ะ หรือว่ากูจะให้ไว้เข้าโน้ต เฮ้ย โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้มาฟังเพลงอะไรฟังเพลงอะไรไม่มีอะไรมาเธอมาทำแบบนั้นทำไมต้องไว้มันงั้นเหรออีกเนี้ย Sí. Espere. Siento que ambos lo sabían porque es que es imposible que en 4 años no se hayan dado cuenta, no lo sé, Ricky. Y no creo que justo en este episodio la conversación de ellos empiece a escucharse desde la habitación hasta la sala y que otras veces no se haya escuchado. Aunque bueno, las otras veces que ellos se han visto estaban en el departamento y después de mucho es que recién están volviendo a su casa, así que puede ser por eso. Ok, parece que recién se están enterando ambos y no tienen objeción alguna contra su relación. Efectivamente, ellos necesitaban ese tiempo para que las cosas se enfríen. ทีตอนมาได้ทีตอนจะกลับมาสปอย มึงจะไม่ให้กูค้างมึงนี่ หน้ามึงแม่กูอยู่ รู้แล้วนะกูมาทางลัดอ่ะ กูกลับทางลัดก็ได้ Oh, las latas. คัดฮะ Palmadita. ฮัลโหลฮัลโหลนั่นใครครับ แค่เพื่อนครับเพื่อน แค่เพื่อน Nunca, Fran, te voy a perdonar por ese adiós, amigo, que me dolió เหร tanto. อครับเพื่อน ก็ใช่เลยครับใครแบบว่าผมเป็นแฟน อะไรนะครับแฟนเหรอครับ
Ay, no. Ese intercambio de tomas de cuando eran niños me mata. Es que cuánto tiempo ha pasado, güey. Ocultando su relación. ¿Qué? วันเกิดกู23 เมษายน Ok. ของโปรดกูชาเย็น ¿Saben qué? Siento que este final también fue para romper con la tendencia de este tipo de finales, justamente, que les dije que, o sea, no es que no me guste, en ciertos casos puede ser necesario, pero siento que también lo hicieron así para romper esa tendencia. ตอนนี้บัตรเซียนกูด้วย23 เมษายนของโปรดกูชาเย็นกูด้วยกีฬาแรกที่เราแข่งกันก็วิดนตรีตอนนี้บัตรเพลงแรกที่กูแข่งกีตาร์ได้เลี้ยงส่งเพลงแรกที่เราร้องด้วยกันแค่เพื่อนมั้งพีทเพลงชาติตอนอนุบาล ¿Quién se va a acordar de eso, güey? กูเกิดที่ไหนลัคนาอะไรเกศเฉลียวอะไรเข้าไป No sabe su signo zodiacal. Yo acá como si eso fuera importante. กูว่าเมากันตายไม่ไหวดิกูว่าเราเปลี่ยนกฎกันไหมเอางี้ใครตอบผิดโดนของแก้มได้มาดิคืนแรกที่กูไปนอนห้องมึงวันที่เท่าไหร่2 Ay, qué específico. 12อะไรพี่24 เมษายน Ese fue un beso de media luna. 24 เมษายน Y me muero si es que fue improvisado. ¿Ustedes vieron? แล้วกูเกิดที่ไหนกูจะไปรู้ไหมแล้วกูรักใครก่อนเลยไอ้พัด Hizo las mismas preguntas que él hizo antes. เปลี่ยนกฎเปลี่ยนใครตอบถูกทำอะไรคนหนึ่งก็ได้ฮะกูสิ What? ¿El real? อยากทำอะไรกูเฮ้ยมึงได้ยินเสียงอะไรวะอะไรวะไม่เสียงเพลงอะไรวะนู่นคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงเธอนี่ไงคิสแล้วแล้วก็ถึงเลย Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. ทุบลองโทษกูดิเดี๋ยวกูดุนะมึงไหวเหรองั้นก็ช่วยทำให้กูร้องขอชีวิตหน่อยดิลองดิ What? ตรงนี้เลยเหรอ What? Están hablando de lo que estoy pensando y le dijo hazme rogar por mi vida. Ok. Siento que va a ser otra cosa. O sea, Pat está pensando en eso, pero Frank se refiere a otra cosa. Güey, es que sería muy obvio. หลับตาด้วยเหรอ ¿Lo ven? แล้วร้องขอชีวิตกูเดี๋ยวนี้ยอมแล้วไม่ใช่แบบนี้ยอมแล้วนะแล้วมึงจะให้มันจบแบบนี้ไม่ได้นะเรียกว่าอะไรมาอะไรเรียกโอ้ยเรียกว่าที่รักขาให้มันจบแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะ ¿Qué? Es que el tonito en que lo dijo. แบบนี้ไม่ได้นะเรียกว่าอะไรมาอะไร ¿A qué se refería con no podemos dejar que termine así? ¿Se refiere a la serie? ที่รักขาให้มันจบแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะเหรอ Tilak. Casi nos lo mata, güey.
Oh my god. Oh my god. ¿Qué fue eso? Oh my god, estos dos. ¿Qué dijo? Es la cocina, no es una... No lo sé, Rick, no lo sé. Esa cocina sabe cosas, güey. Güey. Y otra vez, Fran terminó arriba. Ahora sí terminó. ¿Es el tráiler de una nueva serie? ตั้งแต่กลับมาจากฝรั่งเศสก็เจอแต่เรื่องวุ่นวาย Ok, ok chicos, ok. Ok. Debo decir que esta vez me pasa lo mismo que con A Tale of Thousand Stars. Estaba tan feliz en el episodio final que no me dio la nostalgia que normalmente me daría una serie. Aunque sí que voy a extrañar, güey, Bad Buddy. Es que Bad Buddy se posicionó en mi top 3 de series. Es que cómo le hago, güey, para explicarles lo bonita que fue esta experiencia de ver Bad Buddy. Yo creo que no es necesario porque ustedes sienten lo mismo. Solo les voy a decir que Piaf, mi dios, mi rey, mi lord, en serio lo amo. Este final de hecho fue el mejor que me ha dado. Sobre todo porque se basa en esta frase de... Esperen, déjenme la busco. Es posible que no podamos cambiar a las personas que nos rodean, แต่พวกเขา pero ellos tampoco podrían cambiarlos a nosotros. Dos, es que güey, cuando lo dijo el señor pescador, me pareció una frase muy bonita. Sin embargo, o sea, no entendía qué tenía que ver con el episodio en sí, pero eso sí, la frase me encantó y yo se los dije en la reacción anterior. Y pues ahora todo conecta, güey. De hecho, yo creo que esa era una pista, pero nadie la vio, nadie, güey. O ustedes sí lo pensaron. Bueno, yo me baso más que todo por los comentarios que ustedes me dejaron. Nadie lo mencionó, así que yo supongo que nadie se dio cuenta de que eso podría estar relacionado a lo que venía más adelante. Y pues no sé, amo que se conecte de esa manera y que se base en esa frase tan bonita, güey. Sin duda Bad Buddy fue y es una obra maestra, no puedo decir más. Amé la serie, güey. Y que les digo, el final fue de los mejores que he visto. Simplemente por el hecho de romper el típico final de tener que separarse por un largo tiempo para recién poder cumplir su felicidad. Estoy muy feliz, en serio muy feliz. Y pues nada, chicos, creo que llegó el momento de la nota final para Bad Buddy, porque ya saben que a partir de Don't Say No estamos calificando, o bueno, yo estoy calificando. Siempre recordando, por favor, que esta es completamente mi opinión. No necesariamente tiene que ser la de ustedes o la calificación misma que le den ustedes. Creo que hasta ahora solo van 2 series que he calificado. Y pues Bad Buddy. A Bad Buddy yo le pongo un 10. Un rotundo 10. Siento que la historia estuvo correctamente estructurada, el desarrollo de los personajes principales también. Lo único que me quedarían debiendo son las disculpas formales de tanto de el señor papá de Pat y las de Wipe. Pero bueno, quizá Piaf esta vez decidió plasmar esas disculpas no en palabras sino en acciones. En segundo lugar, el desempeño de los actores, que creo que siempre se los mencioné. Ambos son unos actorazos y no, pues para hacer su primera vez brilló, pero espectacularmente. Yo aquí terminé con un crush hacia Nanun, igual que muchos de ustedes, pero pues no solo ellos, sino que casi todo el equipo. Actuación de primera. El humor siempre estuvo en su punto y lo disfruté mucho. Obviamente no podemos obviar el hecho de que esta serie tiene el mejor beso que yo haya visto en alguna serie. Ya saben, mi opinión personal. Y pues nada, ¿de qué me estoy olvidando? Cierto, el hecho de que esta serie tiene una tendencia a romper estereotipos. De hecho, ayer estaba leyendo una publicación de una persona que no estaba tan de acuerdo en el hecho de que Bad Buddy era la pionera en romper ciertos estereotipos y mencionaba cada elemento cliché de las series y una serie que ya la había roto antes. Y pues al leerla yo dije, no, pues sí tiene razón. Bad Buddy no es la primera en hacer esto ni esto otro. Y de hecho creo que ese es el por qué muchas de esas cosas cuando las vi no me sorprendieron tanto. Seguro porque ya la había visto en alguna otra serie. Hay algunos que sí, obviamente, pero lo que sí es cierto es que esta serie pues
como que en general juntó todas estas cosas y trató de romper todos estos clichés, aunque mantuvo otros, pero pues ese también es un punto a considerar, ¿saben? El haber resaltado justamente esos puntos y haberlos juntado en una sola serie y hacer que se note que esa era la intención. Y bueno, chicos, espero no estar olvidándome de nada. Cuéntenme ustedes qué les pareció la serie en general y qué calificación le ponen. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.